नमस्कार बंधुगण मु बबिता आसी जाइछि मो चैनल रे आउ अन्य एक विषय नै आजिर विषय रे आमे संपर्क उपरे किछि आलोचना करिबा। बंधुगण मनीष जीवन होछि एक दुर्लभ जीवन। एहा केते जन्मर तपस्या पर थरे मात्र मिली थाए। आउ थरे आमे मनीष हे जन्म हेबा किंबा पशु पक्षी हेबा कि कोन हेबा आमे जानि नाहंती। ए जीवन रे मध्ये आमे केते वर्ष बंचिबा ताहा हमको जणा नाही। मनुष्य जीवन को कहती पानी फुटबा आज्ञा एइने अछु एइने नाही। तेणु जेते दिन भी आमे बंचिछे सेही समयटिकु आमे सार्थक करबाकू चेष्टा करिबा। किए जाने ए जीवन आउ थरे मिलिबो कि नाही, किए जाने केते दिन पई ए जीवन मिलिछि। तेणु आमे सब बेले हस खुशी रे शांति रे रहिबा पई चेष्टा करिबा। केवल निजे नुह अन्य मानको भी हस खुशी देई शांति रे रखिबा पई चेष्टा करिबा। ताहले एथिपाई आमको किछि विषय प्रति ध्यान देबाकू पड़िबो। बंधुगण देखंतु जे कोनोसी संपर्क हेउ ना काहेकि सेथिरे दुईटी पक्ष थाए। तेणु उभय पक्ष को निज निजर दायित्व तुलेबाकू पड़िबो। निज निजर जो अवदान रहिछि संपर्क प्रति ताको देबाकू पड़िबो। केवल जे गोटे पक्ष त्याग करूथिबो, गोटे पक्ष बुझुथिबो, गोटे पक्ष करि चलिथिबो, अन्य पक्षटी बुझिबाकू नाराज, सुनिबाकू नाराज, ताले से संपर्क किछि दिन त आज्ञा चली जिवो किंतु बेसी दिन चली परिबो नाही। चिर दिन पई चली परिबो नाही। किछि समय पर सेथिरे फाट सृष्टि हेबो, कटुता आसीबो। सेथिपाई आमे सब बेले निज निजर पक्षटी प्रति जहा अवदान अछि से अवदानटी को देबा पई चेष्टा करिबा। आज्ञा कोन हुए ना मनीष जदि न जानि कि भूल करूछि ताहले से भूल रो किछि प्रतिकार आपण करि परिबे। सेथिपाई रास्ता अछि। से जानि नाही ताको आपण बुझाइले से बुझिला जानिला किंबा आपण न बुझिले भी किछि समय पर से निजे अनुभव कला जे मु भूल करूछि। से समय रे से कोन हुए ना से जिंसटा को संशोधित करी आ भूल करी न थाए। संपर्कटा सुधीरी जाई पारे, बदली जाई पारे। किंतु एपरि किछि लोक अछंती बंधुगण, मु कोनोसी पुरुष नारी किंबा कोनोसी विशेष व्यक्ति पाई कहू नाही। समस्ते से नारी हुअंतु पुरुष हुअंतु से जेके ही हुअंतु संपर्क भितरे संपर्कर भिन्न भिन्न ना अछि जेके ही हुअंतु से जदि जानी जानी भूल करूची, बुझिकिना भूल करूची, स्थिर करिची मु भूल करिबी, जनकु कष्ट देबा पई से जदि जानी जानी बारंबार भूल करूची, मनस्थ करिकरी डिसाइड करिकरी जदि भूल करूची जे जनकु कष्ट देले मते खुशी मिलुची, मु बदलिबी नाही, मु एई भली करि चलिथिबी, ताले से भली मनुष्य को केही मध्ये परिवर्तन करि परिबे नाही। आज्ञा आपण जिते बुझांतु से निजे मध्ये जानिथिबे, अन्य बुझेबा दरकार नै, से निजे मध्ये जानिथिबे। किंतु कथा कोन होची ना किछि लोक सुविधावादी से माने जनकटू किछि सुविधा पाउछंती, ताले से माने कोन भाबंती ना मु जदि जिंसटा को बुझी जिपी जे मो जगु अन्य जनकू कोन असुविधा होउची ताले मो सुविधाटी को हरै बसिबी। तेणु से माने जानि जानि सुधरंती नाही, बुझंती नाही, बुझितिले मध्ये न जानला भली रहंती। आउ किछि लोक होउछंती ना से माने कोन ना ए जो कर्म कोढ़िया श्रेणी रे आसिबे। से स्त्री हुअंतु पुरुष हुअंतु जीए हुअंतु हमर प्रत्येकर किछि किछि कर्तव्य अछि। अधिकार विषय रे आमे जेतिकी सचेतनशील जदि आमे कर्तव्य प्रति सेतिकी सचेतनशील हे जिबा ताले मो मतरे कोनोसी संपर्क रे केबे भी फाट आसीबो नाही। आमे कोन करू ना हमर अधिकार टाको तो खूब भलरे हमर मने अछि मोर कोन दरकार, सामना पट लोक मते कोन दबो कोन दरकार सेटा तो हमर मने अछि। किंतु मु कोन करिबि सेटा जानि भी बेले बेले आमे चुप रहि जाऊ। काहे कि ना जदि करिबि ताले मते कष्ट होई जिवो, मो ऊपर दायित्व पड़ि जिवो। तेणु जानि जानि मोर दायित्व कोन, मो दायित्व रे जी अछि, मु से जिंसटा न कले ताको कोन असुविधा होउची एटा जानि सुद्धा मनुष्य सेटा को करि न थाए। काहे कि ना से चाहे नाही दायित्व नेबा पई, दायित्व नेले ताको कष्ट होबो ना। आज्ञा तेणु सामना लोकटी जहा कष्ट पाऊ से जानि जानि सेठी अजणा हि जाए। एई भली धीरे धीरे कोन हुए ना संपर्क रे कटुटा तिक्तता आसीबारे लागि जाए। से जेकोनोसी संपर्क हो ना काहेकि बंधुगण संपर्कर भिन्न भिन्न ना अछि। आपण नियंतु उदाहरण स्वरूप स्वामी स्त्री संपर्क हला, सासू बहु संपर्क हला, भाई भौणी संपर्क हला, एमती बहुत गुडिये संपर्क अछि। जेकोनोसी संपर्क हो ना काहेकि प्रत्येक जदि निज निज क्षेत्र रे निज निज कर्तव्य को बुझी तार सामना लोकर दायित्व कोन सेटा आगे आपण छाड़ी दियंतु। आपण निजर कर्तव्य को बुझंतु, निजे कोन करि परिबे सेटा जदि आपण ठीक रूप रे सुचारू रूप रे आपण तुलौछंती ताले सामना लोकटी भी दिने ना दिने परिवर्तन
ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ସେଠି କୌଣସି ଆଉ ଚେଷ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପେ ଆପେ ସମ୍ମାନ ଆସିବ, ଆପେ ଆପେ ତୁମର ଭଲ ପାଇବା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ୟାର ଓଲଟା ହେଉଛି, ତାହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସମ୍ପର୍କରେ କଟୁତା ଆସିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା ଲୋକଟି ବୁଝୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ୟାଗକୁ, ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ, ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବଦାନକୁ ସେ ଯଦି ବୁଝୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ଜଗି ଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କଲା ପରେ ଶେଷରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମଣିଷକୁ ସୁଧୁରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ତ ମଣିଷ, ତେଣୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜଗି ଯାଆନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ। ଯଦି ତଥାପି ସୁଧୁରୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଦୟାକରି ସେଭଳି ନର୍କରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କିଛିଟା ସେଥିରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଥାଏ ଯେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୋଟିଏ ଘରେ ଏକାଠି ରହି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ମଣିଷଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହଜ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଇଟା ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ହେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନା ଲୋକଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷ ପରି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, କେବଳ ତା'ର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ତା'ର କାମ ପଡ଼ିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଉଛି, ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛି, ଜିନିଷ ପରି ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଛି, ତା'ର କାମ ସରିଗଲା, ତା'ର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ପରି ୟୁଜ୍ କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଉନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଜିନିଷ ବନେଇବା ଠାରୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ନା ତ କାହାକୁ ଜିନିଷ ପରି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ନା ନିଜକୁ ଜିନିଷ ପରି ୟୁଜ୍ ହେବାକୁ ଦେବେ। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ସେଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ଏଭଳିଆ ଲୋକ, ସେ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କର ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାଉ, ପୁରୁଷ ହେଇଥାଉ, ଯିଏ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏଭଳି ଲୋକ ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। ସେମାନେ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି ଆମେ ବଦଳିବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବଦଳିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କର କିଛି ହାନି ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବଦଳିବାକୁ ନାରାଜ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯଦି ସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଚେଇଁକି ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଉଠେଇବ ଆଜ୍ଞା? ଯିଏ ଚେଇଁକି ଶୋଇଥିବ ତାକୁ କେହି ବି ଉଠେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରି କରି ଆପଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ବସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଲୋକକୁ ଆପଣ ଚେତା କରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚେଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ତାଙ୍କର ଘେରାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏନର୍ଜିକୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ କୌଣସି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ କାମରେ, କୌଣସି ବିକାଶମୂଳକ କାମରେ, ନିଜର ଉନ୍ନତିରେ ସେ ଏନର୍ଜିକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଏତିକି କହୁଛି ଏବଂ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲି ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବା ଲୋକ ବିଷୟରେ, ୟାକୁ ମୁଁ ଡିଟେଲରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ।